সকাল সকাল কি করছিস তুই আবার? কি 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 চাস বলতো? কি মেরে ফেলবি আমাকে? মেরেই ফেল একবারে। কোনে কথা কেউ বলে? আমি সত্যি বললাম নাকি? এটা তো জাস্ট কথার কথা। বলবেন না। দেখি হলুদ নিম বাটা এনেছি, ব্যথাটাও কমে যাবে। फिर से मिलने की जहां पे दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर वहीं पे आज भी बैठे हुए हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। ओ वादा था तब का, अब जाके आए, फिर भी गनीमत आए तो है। আরে কি হলো? আরে চলে গেলি কেন? আরে ব্যথা করছে তো, নিম হলুদ লাগিয়ে দিয়ে যা। কি হলো? কথা সোম থেকে রবি প্রতিদিন সন্ধ্যে ৭টায় স্টার জলসায় ও ডিজনি প্লাস হটস্টারে।